truk box berat lagi nih guys. Wah, ambulan nyalip. Nyalip pelek nih, tabrakan motor. Nih, truk berat lagi nih guys ini. Nyalip tabrakan motor. Tuh, jadi lagi guys. Berat lagi guys. Nyalip tabrakan motor. Telat. Wah, Medan nih pariwisata. Ah, ada teloletnya guys. Budiman, Pangandaran, Bandung nih. Medan juga nih.